Muchas bendiciones en esta mañana. Muchas bendiciones. Amén. Many blessings to you this morning. Es una bendición para nosotros poder estar juntamente con ustedes en esta mañana. Como dijo el pastor, en el nombre de Pedro Ramírez, dirigimos el Ministerio Internacional Cielos Abiertos por la gracia de Dios. Y debido a que tuvimos un percance, este asunto de los GPS es una experiencia maravillosa. Quiero invitarlos rápidamente a que busquen conmigo en Génesis 17, por favor. We'll ask you to look for your word in Genesis 17, please. Aleluya. Y adoramos a Jesús. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra del Señor? How many are ready to receive the word of the Lord? Aleluya. Dígale que está a su lado, Dios va a hablar contigo. Tell the person next to you, God will talk Y to you. conmigo también. And Dígaselo, also to conmigo me. también. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Génesis 17. Dice la palabra de la siguiente manera, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1 en adelante. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. The word of the Lord says in Genesis 17, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I will confirm my covenant between me and you, and I will greatly increase your numbers. Abram fell face down, and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram, your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. Aleluya. Pueden sentarse, la palabra es bendecida. You may be seated. Desde el primer momento que el pastor me habló, Dios puso en mi espíritu esta palabra. Since the first time this pastor spoke to me, God put on my spirit this word. Sin entender, tampoco le pregunté a Dios por qué Dios colocó esta palabra, solamente la recibí en mi espíritu. I did not understand, but I didn't ask God. I just received it on my spirit. Al entrar, mi espíritu percibió y entendí por qué Dios me había depositado esta palabra. As I came in, my spirit was able to understand why had God deposited this word on me. Cuando hablamos de Abraham, When we talk about Abraham, este hombre me llama mucho la atención porque su experiencia, su estilo de vida this man calls my attention because his experience and his lifestyle no tan solo marca mi vida, sino que es un ejemplo de cómo debemos vivir. it doesn't only mark my life, but it's also an example of how we should live. Por eso era conocido como el padre de la fe. That's what he's known as, the father of faith. Ahora, hay algo bien importante que en este día queremos hablar, y es acerca de los elementos que se dieron en la vida de Abraham para que hubiera una multiplicación. There's something very important that I want to talk to you this day, and it's about the elements that were there so Abraham's life will come to accomplish. Estamos hablando de que cuando Dios comienza a tratar con este hombre, We're talking about that when God starts working with this man, él se encontraba en una tierra llamada Ur de los Caldeos. he was situated in a land called Ulder, Una tierra cuyas prácticas eran prácticas completamente paganas.
a land which they practice a lot of pagan things. Sin embargo, cuando Dios decide comenzar a establecer relaciones con una persona, But when God decides to establish a relationship with a person, Dios no es limitado por circunstancias, He's not limited because of circumstance ni por estados, or a status ni aún por prácticas. or practice. Estamos hablando de que posiblemente las prácticas que este hombre tenía no eran las mejores. Maybe we're talking about that the practices man had were not the best. Sin embargo, Dios había dado una palabra a los antiguos But we see how God had gave a word. y había establecido un pacto, y Abraham entraba dentro de la línea genealógica del pacto que Dios había establecido. And he had made a covenant, and Abraham had come into the genetic line of that pact. Lo impresionante es que a veces nosotros no sabemos que estamos aquí porque posiblemente alguien de nuestra familia años atrás intercedió y buscó a Dios por su vida. What impresses me is that we don't know sometimes that we are here because someone in our background generation is interceding for us. De hecho, déjame decirte, tú eres el resultado de un pacto que Dios estableció con alguien. I'm actually going to tell you, you're the result of a pact that the Lord had established with someone. Tú no estás aquí por casualidad, estás aquí por causalidad, por una causa. You're not here because of a coincidence. You're here because there's a cause. Aleluya, yo siento la presencia de Dios. I can feel the presence of God. Aleluya, 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 aleluya. Nosotros somos el resultado directo de un propósito We are the direct result of a purpose que Dios estableció en la eternidad that God had established in eternity y que Dios lo preparó and that God prepared a través de personas through people que muchas de ellas quizás nosotros ni las hemos conocido. that many of them probably you have never met. Ese fue el asunto de Abraham. That was the result of Abraham. Había un pacto. There was a covenant. Dígale que esto es un lado pacto. Tell the person next to Algo que you no podemos olvidar es que Dios es un Dios de pactos. something we can't forget is that God is Oh, a y cuando Dios pacta, nadie no one puede invalidar lo que Dios ha establecido. can invalidate. Aleluya, me da la gloria. Cuando Dios declara algo en la eternidad, When God declares something in eternity, nadie puede obstaculizar lo que ya Dios predispuso. no one can be an obstacle to what God has Por proposed. eso que dile que a tu lado, nadie te va a detener. So tell the person next to you, no one is going to stop you. Aleluya. Díselo, nadie te va a detener. No one is going to stop you. Nadie te va a limitar. No one is going to limit. Nadie, por más que intente, No one, for more than they try, va a poder they're going to be able obstaculizar lo que Dios dijo so for what God has said que iba a hacer contigo. that He was going to do with you. Aleluya. Dígale que está a su lado, gloria a Dios. Tell the person next to you, glory to God. Aleluya. Este hombre era el resultado de un pacto. This man was the result of a covenant. Y Dios decide And God decides comenzar a revelársele to start revealing en medio de unas circunstancias in the middle of a que circumstance posiblemente that possibly para los hombres for the man no eran las más favorables, were not the pero best, para Dios sí. but for God it was. Y dice, vamos a Génesis 12. Let's go to Genesis 12. Aleluya. Glory to God. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho, Genesis 12 says, but the Lord has said, ok, eso de que Jehová había dicho, that says, the Lord has said, lo que implica es que ya Dios había establecido una relación con Abraham en el lugar donde él habitaba. what it means is that God had already established a relationship for Abraham in the place where he lived. Ya Dios había comenzado, ay Dios mío, a darle instrucciones. God already had given him instruction. Ya Dios había comenzado a establecerle un plan y una ruta. God had already established a plan. Ya Dios le había comenzado a decir lo que él tenía que hacer God had already told him what he had to do para ser multiplicado. to be multiplied. Le había dicho He
had told him, Abraham, Abraham, yo tengo un plan contigo. I have a plan with you. Yo tengo una bendición para tu vida. I have a blessing for your Pero life. para que ella se active, But for be able to activate it, lo primero que tienes que the hacer first thing you have to do es salir. is go out. Habla de cambios. You see the Oh change. my God, my God, my God. Dígale que está a su lado, cambios. Tell the person next to you, change. Cambios. Change. Dígale, Dios te está llamando a cambios. God is calling you to change. Cambios. Change. Ahora mira lo que le dice. Le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. But check out what he says. It says, leave your country, your people, and your father's household. Ok, cuando Dios le dice, vete de tu tierra, When God tells you, de tu leave parentela your country and your people y de la casa de tu and padre, your father's house, le estaba diciendo, he was telling him, tú sabes que el lugar donde tú estás you know that the place where you are, practican they participate cosas with stuff que no me adoran. that do not worship. Quizás tú mismo, Abraham, Maybe you are yourself, Abraham, estás participando de esas are cosas participating on por those asunto de cultura de tu tierra, because it's a culture, por asunto de prácticas familiares. because it's a family practice. Pero como yo te quiero bendecir, But since I want to bless you, como yo te quiero ensanchar, but since I want to open como yo doors, te quiero multiplicar, since I want to multiply you, lo primero que te estoy llamando the first thing I'm calling es you a renunciar is to a esas quit to prácticas. those practices. Aleluya. Renuncia. Quit. Le dice, tienes que salir de aquí. He's telling you have to go out. Al Abraham salir de esa tierra, automáticamente era una acción de desprendimiento de unas prácticas. As Abraham goes out, is an action of leaving behind those practices. El detalle es que hay hábitos, The detail here is that there are habits, hay prácticas, there are practice, hay costumbres, there are customs, hay rutinas there's routines que pueden estar obstaculizando that could be an obstacle, la bendición de Dios the blessing of God sobre tu vida. over your life. Y por eso Dios, para poder bendecirte, And for God to be able to bless you, lo primero que tiene que hacer the first thing He has to do es removerte, is remove you, es ordenarte que sueltes is to order you to let go una cultura, a culture, un estilo de vida a style of life que no es propio that is not proper para lo que Él diseñó. to what He has Para tu vida. designed for your life. Dígale que está a su lado, tiempo de cambios. Tell the person next to you it's time to change. Dígale, sin cambios Without change, no hay bendición. there's no Esa blessing. es la parte que a muchos no les gusta. That's the part that many don't like. Jehová bendíceme, pero déjame como estoy. Lord bless me, but look at just the way I am. Señor, derrama tu gloria, God, pero no toques mi carácter. God, pour down your glory, but don't touch my character. Señor, yo quiero que tú cumplas tu palabra, I want you to come up above your pero por promises. favor déjame seguir siendo como soy. But please let me be just the way I am. Entonces, es contraproducente. It's reduced. Es imposible It's impossible que Dios derrame that God will let down His glory. su gloria. Déjame decirte que esto es Let me tell you, this is, tú haces lo que te corresponde hacer a ti. you're supposed to do what is correspondent for you to do. Y en la medida que tú hagas lo que tú sabes que tienes que hacer, And the way you know you have to do it. Dios va a hacer lo que le toca hacer. And God will do what He has to do. Pero si tú no accionas, But if you don't make any action, si tú no te mueves, if you don't move, si tú no te desprendes, if you don't let go, si tú no renuncias, if you don't quit, si tú no abandonas, if you don't abound, la bendición de Dios va a estar retenida, the blessing of the Lord is va a going estar to be comprimida it's going to be compressed por causa because of the cost de tu inacción, of your inaction. que no es otra cosa That is nothing else que falta de obediencia. that not committing.
Le dijo, vete de tu tierra, He said, de tu parentela y de la casa de tu padre. and the house of your father. Hay un detalle. There's a detail. Nuestras emociones Our emotions no pueden interrumpir cannot interrupt lo que Dios estableció. what God had established. Hay Amen. veces que There's colocamos nuestros sentimientos, time we put our feelings, nuestras our emociones emotions por encima de un plan. beyond the plan and purpose. Y por eso en muchas ocasiones And that's why in many occasions aleluya, Dios tiene que permitir God has to permit situaciones situations para que puedas so that you could conectarte connect con lo que Él estableció. with what He has established. Hay personas que viven experiencias There's people who live experience, y a veces ignoran and sometimes they ignore que esas vivencias duras that those hard life y difíciles and difficult times, son la excusa they're the excuse que Dios ha elegido that God had y picked seleccionado and elected para removerte to move you de donde tú no te quieres mover. from where you don't want to move. Amen. Aleluya, Hurry. aleluya, 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 aleluya. Señor, pero tú puedes derramar tu bendición aquí. But you could pour your blessings here. No, No, porque la comodidad because being comfortable interrumpe interrupts mi bendición. my blessing. Déjeme decirle Hallelujah. algo. Ay, Dios mío. Let me tell you something. La comodidad Being comfortable es el principal is the principal enemigo de Dios. enemy of God. Es el Amen. principal Hallelujah. Is the principal enemigo enemy de los planes de Dios. of the plans of the Lord. Glory. Por eso es que en muchos momentos, aunque tú resistes That's why in many moments, even though you resist los cambios, the changes, va a llegar el momento there's going to come the time en que Dios te va a dar a elegir. where God is going to make you pick Josué some. lo hizo. Josué lo hizo. Joshua did it. Y le dijo al pueblo, And he told the people, ustedes deciden, you decide. pero yo y mi casa But me and my house serviremos a will Jehová. serve the Lord. Y hay un punto And there's a point donde Dios where te God va a decir, is going to tell you, ¿qué vas a hacer? what are you going to do? De hecho, yo creo que hay personas Actually, I think there's a person que el Espíritu Santo that the Holy Spirit está diciendo hoy, that's telling him today, ¿qué vas a hacer? what are you going to do? Si sabes que te he llamado a cambios, You know I've been calling si you. sabes que te he llamado a remoción, You know I've been calling you to remove. déjeme decirle algo, Let me tell you something. no hay promoción There's no promotion sin remoción. without removing. Hubo un tiempo en Puerto Rico, There was a time in Puerto Rico cuando Dios me estaba llamando a salir, when God was calling me to go. yo sabía que tenía que salir, I knew I had to go, pero no quería salir. but I didn't want to go. Y Dios comenzó a tratar con mi vida. And God started treating with me. Y comenzó constantemente a decirme lo que yo tenía que hacer. And He constantly started telling me what I had to do. Y constantemente me ministraba por esta palabra. And constantly He will minister to me through this word. Vete de tu tierra Go from your de tu land, parentela from your people, y de la casa de tu padre. and from the house of your parents. Y los sentimientos And the feelings a veces nos traicionan. sometimes will, ¿Y sabes qué comencé a hacer? you know what I did? A colocarle confirmaciones a Dios I started asking Him for acerca de confirmation algo que yo sabía. about something I already knew. Y le colocaba señal And I will ask Him for y signals. Dios me la daba. He will give it to me. Y le pedía confirmación And I will ask for y confirmation. Dios me confirmaba. And He will confirm. Y entré dentro de un juego. And I became into a game. Y llegó un momento And there was a moment, donde, estando en mi hogar, being in my house,
Dios me da una visión, God gives me a una vision, experiencia, an experience. y me veo sentado en un área de la casa And I see myself seated in an area of the house. y veo un hombre que entra And I see this man coming in. y sabía que era un profeta, And I knew he was a prophet. y ese hombre se me para de lado And that man stands beside me. y el Señor me dice: And God tells me, confirmación pediste confirmation you are asking, y confirmaciones te he dado, a confirmation I have given you, y no te vuelvo a hablar and más. I will not talk to you again. Aprende, aprende a caminar en fe. Learn to walk on faith. Oiga qué palabra: confirmaciones pediste Confirmation you have asked, y confirmaciones te he dado. and confirmation I have given No to te you. vuelvo a hablar I'm not más. going to tell you again. Aprende Learn a caminar to walk en fe. on faith. Hay un momento dado donde Dios va a callar There is a moment where God's going to be y quiet, va a decir: tú sabes and He's going to tell you, you know, que es tiempo de caminar. that it's time to walk. Tú sabes You know que es tiempo that it's time de hacer lo que te he dicho que hagas. to do what I have called you to Tú do. sabes que es tiempo You know it's de time comenzar a moverte that it's time to be en start la moving dimensión in the dimension a la cual te he to llamado. what I have called you to. Tiempo de cambios. Time of change. Dígale que está a su lado: tiempo de cambio. Tell the person next to you it's Gracias, time Padre. to Dile change. que está a tu lado: tienes que moverte. You have to move. Tell the person next to you have to move. Aleluya. Dile: tienes que hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. You have to do what you know you have to do. Aleluya. El detalle es que hay gente que sabe lo que tienen que hacer, The detail is that there's people that know what they have to do, pero no quieren hacerlo. but they don't want to do it. Pero saben lo que tienen que hacer, But they know what they have to do, pero no quieren hacerlo. but they don't want to do it. Pero hoy Dios te está diciendo: But today God is telling hazlo, you, do it, hazlo, do it, hazlo. do it. Camina, Walk, muévete en fe, move in faith, muévete en fe. move in faith. Dios había dicho a Abraham. God had told Abraham. Ahora hay un detalle que me agrada. There is a detail that I Es like. que yo no sé cuántas veces Dios le había dicho, I don't know how many times God had told him, pero parece que varias. but it looks like it had been a couple. Porque cuando dice Dios había dicho, Because when it says God had said, eso habla de un pasado. it talks about a past. O sea que Dios le venía repitiendo So God had been repeating lo mismo the same muchas veces. a lot of Aquí times. hay gente que Dios le viene repitiendo lo mismo muchas veces. There's people here that God has been repeating things a lot of Hay times. gente que Dios le viene repitiendo lo mismo muchas veces. There's people here that God has been repeating stuff a lot of Gracias, times. Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Abraham And Abraham llegó al punto got to the point en que decidió that he decided hacer lo que tenía que hacer. to do what he had to do. Y comenzó a caminar, And he started walking, pero en una obediencia but in no obedience, perfecta. not perfect. Porque Dios le dijo: Because God had told him, ok, okay, sal de tu tierra, leave your land, pero también tienes que salir de tu parentela but you also have to leave your people y de la casa de tu padre. and your household. Hay un detalle. There is a detail. Una cosa es lo que Dios dice One thing is what God says, y otra es lo que yo interpreto and another is what I que interpret Dios está diciendo. that God is saying. Amen. Porque Abraham dijo, Because Abraham has said, Abraham dijo, ok, he said, okay, me mandas a salir de la casa de mi padre, you've told me to go and leave my father's me house. envías a salir de mi parentela, You're telling me to leave my people. pero nunca me dijiste que no me llevara ninguno. But you never said I have to take anyone with me. Aleluya. Ese es el problema. That's the problem there. Cuando interpretamos las cosas When we interpret things a nuestra conveniencia. at our convenience. Y en el reino, And in the kingdom, nuestra conveniencia our convenience tiene que morir has to die, para que reine but so it could, la conveniencia del Padre. so that the Lord convenience could be in us. Él dijo,
he said, Lot Lot and papi, and Daddy, vente conmigo. come with me. Y déjame decirte algo. Let me tell you something. Cuando tú intentas When you try llevarte taking a tu destino profético to your prophetic destiny, personas persons que no fueron diseñadas that have not been por designed Dios by God para lo que Dios tenía for what God had en reserved el for you camino, in the path, vas a tener problemas. you're going to have problems. El problema es que Abraham dijo, The problem is that Abraham said, pero es papi, but it's Daddy. me engendró, He gave, he created me instruyó, me. He instructed me. me enseñó. He showed me. El detalle The detail is es que el hecho de que alguien just the fact that someone haya estado contigo has been with you un tiempo en tu carrera a time during no your indica walk doesn't mean que tenga que correr contigo. that he will have to run with you all your life. Dígale que todo tiene su tiempo. Tell the person next to you, everything has its time. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Jacob, Jacob, si lo hubieran dejado, if they would have let him, nunca hubiera dejado ir a José, he would have never let Joseph go porque era el preferido. because that was his preferred. Pero sobre José But above Joseph reposaba, descansaba strength, rested, una palabra the word, profética. a prophetic word. Y como había una palabra And profética since there was a prophetic word, y Dios sabía and God knew el amor de Jacob the love that Jacob had hacia su hijo, for Joseph, Dios dijo, God said, me imagino a Dios en su trono hablando y I meditando, could imagine God in his throne talking, diciendo, saying, ok, okay, si se lo pido a Jacob, if I ask yo Jacob sé for que no lo voy a him, entregar. he's not going to give that to Pues entonces no se lo voy a pedir, me. So I'm not going to ask for him. se lo voy a arrancar. I am going to take him away from him. ¿Cuántos Sorry. entendieron? En este caso, este hombre se llevó a su padre, In this case, this man took his dad with him. se llevó a su sobrino He took his nephews with him. y llegaron hasta un lugar llamado Arán. And they came up to a place called Aaron. Hay un detalle. There's a detail. En ningún momento Dios le dijo que se tenían que establecer en Arán. Ay, Padre mío. God never told them they had to establish an Aaron. Él se estableció en Arán He established an Aaron porque quiso. because he wanted to. Amen. Dios le había dicho, God had told him, vas a caminar you're going to walk a la tierra to the land que yo te mostraré. that I will show you. Mientras Dios no le mostrara, While God had not shown him, él tenía que seguir caminando. he had to keep walking. ¿Ok? Mientras Dios no le mostrara, While God had not shown él him yet, tenía que seguir he caminando. was supposed to continue. No podía He detenerse. couldn't stop. No podía He detenerse. couldn't stop. Pero él decidió, But he decided, de acuerdo a como él interpretó according to what he had interpreted la palabra de Dios, on the word of the Lord, acampar to stay donde no tenía que acampar and camp where he didn't have to camp, y con la gente and because of the people que mucho menos that tenían que God estar had con to él. be with him. Aleluya. Qué difícil se nos hace How difficult it is soltar gente. to let go of people. Qué difícil se nos hace How difficult it is liberar gente. to let people go. Déjame decirte algo. Let me tell you something. El verdadero amor The real love no siempre se manifiesta is not always going to be manifested reteniendo. in keeping. A veces se manifiesta Sometimes it's manifested liberando. when you let go, Liberando. letting go. Dos mujeres Two women, vivían juntas. they lived together. Ambas tenían un hijo cada una. They both had a child. Mientras una dormía, While one was sleeping, aplastó el muchacho, she se le acostó encima, lo mató. killed the baby. She suffocated him.
La otra dormía con su hijo. The other one was sleeping with her child. Y ella cambió And the other one changed el niño muerto the dead child por el niño vivo. for the one that was alive. Usted dirá, pero ¿de qué está hablando? No te preocupes, que el Espíritu You're Santo probably saying, what are you talking about? But don't worry, the Holy Spirit knows what He's doing. Y comenzaron a pelear And they started fighting por el niño vivo, for the child that was alive, adjudicándose saying maternidad. that they were the mother. El asunto fue llevado al rey The thing was so far that it was taken before the king. y el rey tomó una decisión. And the king took a El decision. rey dijo, He said, hagamos una cosa, let's do something. traigan al muchacho, Bring the baby. yo lo pico por la mitad I will cut him in half. y le doy una mitad a una And I'll give one half y to la one. otra mitad se la doy a And the otra. other half I'll give it to the other one. En ese proceso, In that process, una de las mujeres one of the women, dijo, pica, she said, cut him in pero half. la otra But the other one dijo, no, said, no, prefiero entregarlo I prefer giving en him las away manos de ella. in her hands. Y Salomón dijo, And Solomon he said, aquí la verdadera madre. here is the true Aquella mother. mujer That woman entendió por understood el amor que tenía because of the love she had que prefería that it was la vida preferable de su hijo the life of her en child otras manos in other hands antes que muerto en sus manos. than being dead in her hands. El genuino amor The true love no siempre retiene. doesn't always retain. Sometimes it lets go of God's spirit. Ese dinero, Sometimes it lets ese go. dinero. Y el problema And the problem es is que no siempre that not always estamos dispuestos we are a liberar to let go. gente People, porque aparentemente le amamos because apparently we love them e ignoramos and we ignore que estamos operando en egoísmo. that we are operating No en amor. in selfishness, No not en in amor. love. Amor es una cosa, Love is something. egoísmo es otra. Selfish is something else. Abraham Abraham, se comportó egoístamente. he was behaving very selfish. Acamparon en un lugar They camped in a place que no tenían que acampar that they didn't have to camp, y su padre murió. and his father died. Porque todo Because everything lo que te lleves that you take with you fuera de la voluntad de Dios, out of the oh my plan of God, God va a llegar el momento, is going to come the time, quieras o no, either you want it que or va a not, morir. that it's going to die. Va a morir. That it's going to Va a die. morir. It's going to Va die. a morir. Just going to die. Ese hombre no tenía que morir. That man didn't have to die. Esta palabra es fuerte, pero Abraham provocó su muerte. This is a hard word, but Abraham provoked his death. Déjame decirte algo, hay cosas en tu vida que no tienen que morir. Let me tell you something. There are things in your life that doesn't have to die. No provoques la muerte. Don't provoke your death. Aprende a soltar Let her let go. lo que Dios te está diciendo What God is telling you que sueltes to let go. antes de que Él mismo Before Him Himself te lo quite. takes it away from you. Wow, 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 wow. Este hombre dijo, This man said, te voy a llevar a papi, I'm going to take that. te voy a llevar al sobrino, I'm going to take a nephew. y lo que no contaba And the ones that, eran los problemas que en el camino iba a tener. and he didn't know the problems he was going to have in the way. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, evítate problemas. don't cause yourself problems. Díselo, dile, evítate problemas. Tell the person next to you, Tú puedes hacerlo. you can do it. Allá en el proceso Meanwhile, in the process, tuvo una controversia y un problema con su sobrino he had a dispute with his nephew por asunto de negocios, because of business. porque comenzaron a crecer. Because they started El growing. detalle es que había una palabra de Dios sobre Abraham, The detail is that there was a word y about todo lo que estuviera bajo la cobertura de Abraham and everything that was under the cover of Abraham, iba a operar it was going to operate en la misma bendición in the same de blessings que había recibido la palabra. that he had received the word. Lot lo sabía, Lot knew this. Lot lo sabía, He knew it. por eso Lot estaba pegado a él. That's why Lot continued next to him.
Por eso en la medida que Abraham prosperaba, Lot prosperaba. That's why in the walk, well, Abraham prospered, also Lot prospered. El detalle fue que los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a tener problemas The detail was that the Abraham pastors and Lot's pastors started to have problems por el ganado. because of the sheep. Y en ese momento, And in that moment, yo me imagino que Abraham tiene que haber reflexionado, I believe Abraham had looked back meditado, and meditated, y tiene que haber dicho, and he has said, primero muere papi, first, my dad will die, y ahora problemas con mi sobrino. and now problems with my nephew. Vamos a hacer algo. Let's do something. Y le dice And he tells him a Lot, to Lot, somos parientes. we are family. No es bueno que estemos en pleitos. It's not good for us to be fighting. Hagamos una cosa. Let's do something. Escoge tú el camino. Pick yourself. Si tú vas hacia el norte, If you're going north, yo voy hacia el sur. I'm gonna go south. Si tú vas al este, If you go yo east, voy al oeste. I'll go west. Elige tú. You pick. Le dio libertad. He gave them Y liberty. hay un detalle, hay una palabra. Vamos al capítulo 13 de Génesis. Que es There's lo a que detail quiero. word on chapter 13 of Genesis. Y vamos al versículo 11 Let's go to verse 11 en adelante. and beyond. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Ahora, mira lo que dice el verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, And verse 14 says, And the Lord said to Abram, después que Lot se apartó de él. after Lot had parted away from him, Atiende. listen, ¿Cuándo Dios le habló a Abraham? when did God spoke to Abram? Cuando Lot When Lot, se apartó de él. apart from him. Mientras Lot andaba con Abraham, Meanwhile, Lot was with Abraham. la revelación The revelation estaba retenida. was stuck and retained. Mientras Lot estaba caminando con Abraham, But Lot walked with Abraham. la palabra de Dios The word of the Lord se había detenido sobre Abraham. had retained above Abraham. Pero cuando Lot se aparta, But when Lot steps out, entonces viene palabra de Dios. then you see the word of No sé God cuánto me comes. está entendiendo. I don't know if you're understanding. Hay algo de Dios There's something of que God se puede estar deteniendo that could be por retained una asociación incorrecta. because you have an incorrect Por eso Dios association. te está diciendo hoy, That's why God is telling tienes you que today, soltar, you have to let go. tienes que You soltar, have to let go. tienes que You liberar, have to let free. tienes que You liberar, have to let porque free. mientras no lo hagas, Because meanwhile you don't la do it, the revelación va a revelation estar limitada, is going to be limited. la palabra The word no va a fluir, is not going to flush. pero cuando te But decidas, when you vas decide, a ver you will see la palabra the word y la and the revelación revelation fluir flow libremente. freely. Y Jehová dijo a Abraham, And God told Abraham, después after que Lot se apartó de él. that Lot had Ahora stepped mira lo out, que le dijo. Le dijo, alza look what he said. He said, look up ahora. now. Wow, ese ahora, atiende, alza ahora Lift up your eyes now tus ojos y mira. and look. Ese ahora That now implica, means, estás listo are you ready para ver to see lo que te quiero revelar. what I want to reveal you? Estás listo
Are you ready para recibir to receive lo que te quiero what entregar? I want to give you? Antes de Lot apartarse, Before Lot la stepping bendición out, estaba detenida. the blessing was retained. Cuando Lot se aparta, When Lot steps out, Dios le dice, God tells him, ahora puedes mirar, now you can look. ahora puedes ver, Now you can see. ahora puedo revelarte, Now I can reveal it. ahora puedo manifestarte Now I can todo lo manifest que yo tenía. all that I had for you. ¿Cuántos me están entendiendo en esta How mañana? many of you are understanding? Mientras Lot estaba con él, la While Lot was with revelación him, the estaba revelation detenida. was stopped. Cuando Lot se desprende, When Lot steps la out, revelación es the liberada. revelation comes. Verso 14 Verse le 14, dice: alza ahora tus ojos lift up your eyes y mira and look desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente. from where you are, north and south, east and west. Porque toda la tierra All the land que ves that you see, la daré a ti. I will give to you. Ustedes ven lo que Dios es capaz de hacer You see what God is capable cuando of nosotros doing estamos en la disposición when we are able de cambiar to change y de romper and break asociaciones y associations prácticas and practice que limitan the limited el poder de Dios sobre nuestras power of vidas. God over our life. Cuando yo tomé la decisión When I took the decision de salir de Puerto Rico to leave Puerto Rico después de mi pelea, after fighting, cuando dije eso, vino una palabra en mi espíritu que dice: no pelees más. A alguien aquí Dios le está diciendo: no pelees más. when I said that, came the word of my spirit said, don't fight no more. Wow. Yo recuerdo que yo realizaba unos proyectos, unas revistas, I remember I used to do some projects with some magazines. y pastoreaba en Puerto Rico. And I was pastoring in Puerto Rico. Había establecido una iglesia I had established a que church llevaba 1 año y varios meses de establecida. that had a year and a couple of months established. En el proceso que Dios me venía diciendo, In the process that God had told me, el detalle era the detail was que yo no podía entender that I couldn't understand cómo era posible que Dios te enviara a levantar la iglesia how was it possible that God has sent you to lift up a church y a los varios meses and in a couple of te months dijera after suéltala. tell you let go. No hace sentido en lo humano. In the human side, it doesn't make any sense. Y yo decía: And I used to say, ¿qué pensará la gente? what are they going to think? Porque el problema Because the problem es que is siempre estamos pendientes that we're always a las opiniones de los otros. aware of the Y opinion por lo of que others. opina Chencho And whatever intention y por lo que opina Julia, and whatever Julia's Yo lo hago. opinion is, I will do it. lo que yo sé. I ¿Qué will do debo what hacer? I know that I have to do. Entonces yo dije: ¿qué pensará la gente? So the first thing I said was, what are the people going to think? Y aún quise tener más misericordia que Dios. And I had to then I want to have mercy Y of dije: God. ¿y qué será de estas pobres ovejas? And I said, what's going to happen with this poor? Yo le estaba preguntando I was asking al dueño de las ovejas to the owner qué sería de ellas. of the congregation what's Si yo going to me iba. happen with them if I left. Qué impresionante. Isn't that impressive? Sin embargo, But we see como resistí, how I resisted. recuerdo aquel 12 de septiembre I remember September 12th, del 2007 2007, a las 9:35 de la noche, 9:35 p.m. saliendo de uno de los servicios un día miércoles. Just had come out of one of the services on Nunca me voy Wednesday. a olvidar, I will never forget porque ese día subiendo hacia mi hogar, because that day going out my house, el carro se me daña. the car wrapped up. Y estamos hablando And I was talking de que la iglesia que yo pastoreaba that the church that which me I was in quedaba charge, a unos 45 minutos de it distancia. was about 45 minutes Yo vivía en un distance. campo, I lived in a en camp un campo. in the country. Busqué todas las maneras I looked all type of resource para atender to be able to attend lo que yo entendía what I que understood tenía que atender. that I had to attend.
Y comenzaron a levantarse murallas, And there was a lot of walls coming up. I resistencias. resisted. Intentaba hacer los proyectos, mis revistas. I was trying to do the projects with the magazines. En Puerto Rico dicen pon, cogía pon I would get a lift up. a un aventón I would get a lift up with someone para atender a mis clientes. to take care of my clients. Y ese día contento, And that day I was very happy. ya tenía prácticamente todos los anuncios vendidos. I had basically all the announcements sold. Y cuando llego a cada negocio, And when I get to the business, todo el que me había dicho que sí, all the ones that have said yes, se dijo que no. they said no. Yo no pude comprender. I could not understand. En ese proceso llego a una librería cristiana, In that process, I come to a Christian library, frustrado, very frustrated. y llega un joven, And this youth comes, muy contento. very happy. De Estados Unidos, estaba visitando Puerto Rico He came from the United States, was y visiting comenzó Puerto a Rico. testificar. He started testifying. No sé por qué lo hizo, I don't know why, pero comenzó a hacerlo. but he started Nadie estaba testifying. hablando con él, No one was talking with pero él him, comenzó a hablar con todo el mundo. but he started talking with everyone. Y de repente dijo, And all of a sudden he said, si ustedes supieran que cuando Dios me dijo que me fuera para Estados Unidos, if you knew that when God told me to go to the yo United ni States, atrevía, I didn't dare, pero cuando me fui, but when I left, Dios comenzó a bendecirme. God started blessing me. Y cada palabra que expresaba aquel joven And every word that you era como said, espada que atravesaba mi corazón. it was like a sword that will cross my heart. Y me atribulé, And I got a me little molesté, me enojé. upset. Y decidí salir de la librería And I left the library a seguir haciendo to keep doing lo que yo quería hacer, what I wanted to do, pero que no era but I was not lo que ya Dios quería que yo hiciera. because it wasn't the plan of God's plan. Y seguí recibiendo And I kept receiving los famosos no. the famous no. En eso me siento en un banco de mi plaza en el pueblo de Guayama, And in that moment I sit on a little bench of my city, Guayama, frustrado, very frustrated, con lágrimas en mis ojos, with tears in my eyes. y le digo a Dios, And I told God, ok, okay, me rindo, I give up. tú ganaste, You won. ¿quieres que me vaya? You want me to go? Yo me voy, I'll go. pero no tengo dinero. But I have no money. Me levanté del banco, I got up the bench, regreso a la librería went cristiana. back to the library. Cuando abro la puerta, When I opened the door, el joven que atiende en la librería, the youth that was in the library, con una sonrisa, with a smile, me dice, he said, Pedro. Peter. Y yo dije, ajá. And I said, yes. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? What are you doing? ¿Te vas Are you gonna o go? te Or quedas? are you gonna stay? Y en ese momento comencé a llorar. No puedo hacer más nada que llorar, que llorar, que And llorar. crying and crying and crying. Recuerdo que llego a mi casa I remember going con to un my dolor en mi house corazón, with a very hard porque hacer la pain in voluntad my de heart. Dios Because doing the will of te va a God costar. is gonna cost you. Vas a tener que sacrificar. You're gonna have to Vas a tener que sacrifice. abandonar muchas cosas. You're gonna have to Vas a abandon a tener lot que of things. renunciar a muchos deseos, You have to quit to a lot of Personas. desires and people, intereses, interests, sueños, dreams, para alcanzar to be able to la plenitud de lo de lo que Dios te tiró para ti. to what God has for you. Regresé a mi hogar I came back home, y un tío mío and an uncle of mine que nunca me llamaba, that never called me, que nunca se detenía en mi hogar, that never went to my ese día house, decide detenerse that day he decides to stop. y me dice, And he says, oye, ¿dónde tú estás metido? where have you been? Yo dije, ¿por qué? Why? Porque hace tiempo te estamos buscando. Because we've been looking for you. Y Me? sí, te están llamando desde hace varias semanas. They've been calling you for a couple of weeks. ¿De dónde? From where? De Estados Unidos. From the United States. ¿Para qué? For what? Para que te For vayas. you to go. Y ese día me llegaron ahí. Cuando tú decides When you decide hacer lo que tienes que hacer, to do what you have Dios to te va a do, abrir la puerta. God is going to open the Dios te va a door. dar la conexión. God is going to give Dios you te va a connection. proveer la finanza. God is going to Dios provide. va a establecer los recursos. God is going to give Pero you es tan resources. solo But you just have to. cuando te decides hacer It's only when you lo que tienes decide que hacer. to do what Y you cuando have to te do. decides a soltar And when you decide
Es tiempo de tomar decisiones. It's time to make decisions. El día de decir, It's the day to say, Señor, Jesus, me rindo. I give up. Ok, Okay, hágase como tú quieras do as you y want. no como yo quiera. And not ¿Cuántos as I atreven a want. decirlo? How many dare to say it? Hallelujah. En ese momento, In that moment, cuando Abraham when Abraham comienza starts a caminar to walk en una perfecta obediencia, in a perfect obedience, Dios decide that God decides. comenzar a revelar, He decides to reveal, comenzar a abrir los to cielos start to open the gates of y a heaven mostrarle and to show him todo lo que antes everything that before este hombre no había visto. he had never seen before. Wow, ¿tú sabes lo que es eso? You know what is that? El detalle es que a veces nos enojamos The detail is that sometimes we get upset y comenzamos a pelear. and we start Nos fighting. comportamos como niños We chiquitos, start acting up like little children, como niños pequeños like little children, y comenzamos a tener rabietas con Dios and we start having tantrums with God, y comenzamos a preguntarle ¿y por qué? and we start asking him why, ¿Y por qué yo debo hacer and esto? why do I have to do it? Si Carlos no lo hace, If Carlos doesn't do ¿por qué a it, mí why me? y no a él? And why not him? ¿Y sabe lo que dice Dios? And you know what God says? Porque el propósito que tengo con Carlos Because the purpose I have with es Carlos diferente al propósito que tengo con él. is completely different with the one I have Y with mis you. demandas And what I demand contigo with you van de acuerdo go in a mi accordance plan contigo. to my plan with you. Si tú deseas If you desire que yo cumpla, that for me to como tú has complete, dicho, as you have said, mi propósito, my purpose En ti. in you, tienes que you someterte have to submit a yourself todo lo que te estoy to demandando. everything that I've demanded from you. Amen. ¿Sabe que después de llegar acá, After I came here, comencé a experimentar una gloria tremenda, I started experimenting on glory. recursos liberándose, I started seeing liberation, bendiciones siendo soltadas? blessings letting. Y en ese momento dije, And I said at that moment, ¿y por qué me tardé tanto? why did I wait so long? ¿Por qué me tardé tanto? Why did I wait so long? En ese momento me arrepentí, And at that moment I pero ya repented, era tarde. but it was too late. Eso es lo que Dios quiere, And that's what God que no wants. se te haga tarde. That it won't be too Dile al late. que está a tu lado Tell the person next to you, que no se te haga don't tarde, let it get too late. que no se te haga Don't tarde. let it be too late. Comencé a vivir experiencias impresionantes I started living a very impressive al experience punto to the point que ya no quería volver a regresar a Puerto that Rico. I didn't want to go back to Puerto Rico. Pero llega un momento There's going to come a time donde Dios dice, when God says, ok, okay, ahora necesito que vayas de nuevo. I need you to go again. Te estoy hablando de obediencia. I'm talking about obedience. Recuerdo que reciente tuve un viaje. I remember having a trip recently. Había llegado de un viaje en el mes de septiembre I had come in September for a trip, y por lo general los viajes los costeamos nosotros. and generally I pay for the trip. Hace muchos años atrás, Many years ago, Dios me habló a través de un profeta God spoke to me through one of His prophets, y me dijo, and He said, no dependerás de invitaciones, "You will not depend on invitations. me revelaré a ti, I will reveal te you, diré ve aquí and I will tell you y where to tendrás go, que ir. and you will have to go." No es fácil It's not easy porque uno tiene que sacrificar. because you have to sacrifice. Y recuerdo que habiendo llegado de un viaje en septiembre, And I remember coming from a trip in September, a las 2 semanas, at 2 weeks after, hablando con un amigo profeta, speaking with a un friend who hombre is no a prophet vidente, who doesn't see. me dice, He said, el Señor me está hablando que tienes un viaje a Puerto Rico. God is telling me you have a trip to Y, Puerto Rico. y yo le dije, en mi corazón dije, imposible. And I said in my heart, that's impossible. Yo Going back to Puerto Rico. dije, no, estoy acabando de llegar. I said, I just got here. En ese momento, In that moment,
comencé a pelear con Dios. I started fighting with God Nuevamente entré again dentro de la famosa pelea in the famous y los battles intercambios and exchanges y los tratos. and treaties. ¿Cuántos aquí han hecho tratos con Dios? How many here have made Señor, yo hago esto You tell God, I'll do this si pasa lo otro. if you do this. Y de repente tuve una experiencia en el mes de noviembre And all of a sudden I have an experience of a las 4 de la November mañana. at 4 a.m. Un viento. The wind. ¿Cuántos han leído que el profeta Elías fue transportado en un viento de torbellino? How many have read that the prophet Elijah was transported in Un viento de torbellino literalmente me tomó. and a wind, like a Y tornado took me. comencé a viajar a una velocidad impresionante. And I started going through a very impressive Yo sé que estas cosas uno las habla, I know we spoke about this. We que hay spoke about gente que no this. las entiende, And there's people that do not pero el understand. mundo espiritual But the spiritual world es más real is more que el real mundo natural. than the natural world. Ese viento me arrebató And that wind just took me a una velocidad impresionante. to an impressive speed. No podía sostenerme de nada. I could sustain from nothing. Y en la visión y en la experiencia que viví decidí colocarme en una posición fetal. And in the vision and the experience I was living, I decided to put myself as a feet. De repente fui lanzado a un lugar All of a sudden, I was thrown to a place, y estaba en esta condición. and I was in this condition. Y decidí hacer esto, abrir primeramente cuando sentí que me lanzaron. And I decided to do this when I felt they threw me. Abrí mi ojo izquierdo, I opened my left eye. miré con mi ojo izquierdo I looked with my left eye, y cuando me di cuenta and when I noticed, estaba en la plaza de mi pueblo Guayana, I was in the city of Guayama en Puerto Rico. in Puerto Rico. Yo me atribulé en la visión And I got a little upset y in the levanté vision, mi dedo desde el piso and I lifted myself up from the floor. y dije, te reprendo viento. And I said, I rebuke Y you. ahí Dios me sacó de la visión. And God took me away from the vision. Pensé que me había sido un viento. I really thought it was a wind. ¿Sabe algo? You know what? El día 31 estábamos en Puerto Rico. On the 31st, I was in Puerto Rico. Y los milagros que vimos, And the miracles we saw, lo que Dios hizo, what God did, fue impresionante. was very impressive. Una visitación sobrenatural A visit, supernatural sobre la visit gente. over the people, Milagros, miracles, señales, signals, sanidades. help. Yo quedé impactado I was very impacted. y a la misma vez arrepentido, And at the same time, porque dije nuevamente, because I said again, vuelvo a meter las patas como I dice made the Puerto mistake Rico. again. Aleluya. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? You want to see God's glory? ¿Tú quieres ver los cielos You abiertos? want to see God's ¿Tú quieres comenzar a ver cosas que nunca has visto? You want to start seeing things you've never saw before. Tienes que comenzar You have to start a hacer and do lo que tú sabes what you know que tienes que hacer. you have to do. Cambios, Changes, rompimiento. breaking. Dice que está a tu lado, Tell the rompimiento. person next to you, breaking, Rompimiento. breaking. Lo próximo que vino y termino, The next thing, and I'll porque finish se with this, manifestaron cambios, because there were manifestation of change, rompimiento de relaciones of relationship y breakthrough asociaciones. in a society. El It's detalle, association. y el detalle de las asociaciones And the detail of es association que una asociación correcta is that a correct association te conecta con el destino profético, will connect you with the prophetic destiny, pero una incorrecta asociación but an incorrect te association aleja de tu destino will profético. keep you away from a prophetic destination. Por eso es que a la hora That's why at the de tú time establecer relaciones when you establish a no puede relationship, ser conducido it could not be conducted por tus by emociones, your emotions si eres cristiano y if you cristiano, are a Christian, sino por el espíritu. but by your spirit. Amen. Esto no es porque el nene me gusta ni la nena me gusta, It's not because I like that boy or that girl. porque hay gente que físicamente son atractivos, Because there's people who physically are very pero attractive, internamente están podridos. but in the inside they're Hay corrupt. gente que puedes enamorar
por love los with ojitos lindos que tiene la niña. because they have beautiful Pero después eyes. que te casas, But after you te marry, vas a dar cuenta you will que notice te casaste con el infierno. that you married you married hell. Aleluya. Aleluya. Lo mismo aplica en los negocios. The same thing applies on Yo business. recuerdo que yo cuando llegué aquí comencé a establecer relación con una persona para negocios. I remember as soon as I got here, established a relationship with a Y person siempre for ella estaba en la business. oficina. And I always was in the business. Ella siempre tenía una excusa She always had an excuse para nunca llegar a la oficina. to not be able to get to the office. Hasta que me di cuenta Until I noticed que era una vaga. that she was lazy. Y, ay, Dios mío. Glory. Y dije, hasta aquí llegó esto. And I said, up Tienes que to aprender here. a romper cuando tienes que romper. You have to learn to break when Pero you déjame have to decirte break. algo. But let me tell you something. Para evitar tener que romper, To be able to avoid, mejor elige bien. be able to Dile make al a que good está a tu lado, relationship. elige bien. Tell the person next to you, Por make eso a es good que dentro relationship. del contexto del ministerio, That's why in the context of the las ministry, asociaciones the association, tienen que ser correctas. it has to be the correct ones. No se puede delegar You cannot delegate sobre alguien above someone porque tiene apariencia, just because of the looks, porque tiene pinta, just because of how it porque looks, tiene certificado, just because they have certain porque tiene certification, título, because they have a title, porque habla lindo, because they talk beautiful, sino porque Dios ha determinado because que esa God has persona determined that es person la que va a caminar is the contigo. one that's going to walk with you. Si no es de Dios, If it's not from God, no lo it's aceptes, not going to be. no le aceptes, Don't accept it, porque puede ser el mayor obstáculo. because it could be the Para el biggest propósito de Dios en tu obstacle vida. of the purpose of the Lord in your life. Amen. Hallelujah. Rompimiento. Breaking. En este momento le dijo a Abraham, In this moment, he told Abraham, le dijo, ok, he said, okay, ya saliste, you already went out, ya efectuaste cambios, you already effected changes, ya aprendiste la you lección learned the lesson de las asociaciones correctas of the correct y las association asociaciones incorrectas. and the incorrect Ya association. aprendiste la You lección learned the lesson de los beneficios of the benefit que hay that there is cuando tú decides obedecer. when you decide to obey. Ahora si tú un detalle, Now there's a detail. no te puedo multiplicar I cannot hasta multiply que no cambie tu identidad. until you don't change your identity. Por eso es que capítulo 17, That's why in the chapter Dios 17, decide revelarse God decides to reveal a Abraham Abraham a los 99 when años, he was 99, porque Dios no tiene prisa because he para has hacer lo que Él te dijo. no hurry to do what he had told you. A los 99 años 99 years old, y estaba casi muerto. and he was almost dead. El que tiene entendimiento entienda. Whoever Casi can muerto. understand, he was almost dead. La esposa estéril The wife was sterile de toda una vida, all her life. no producía, She will not produce. estaba ya viejita. She was old. La costumbre de las mujeres le había cesado. The customs of the woman had gone already. Abraham casi muerto. Abraham was almost dead. Imagínense, lo natural no producía ya. Just imagine the natural will not produce. Y en ese momento, And in that moment, Dios decide God decides. decirle, ahora es. He decides to say now is the Y time. cuando tú piensas que no, Dios dice, no te preocupes que ahora es que lo voy a hacer el If you milagro. think it's not going to happen, that's when Señor, God pero says ahora it's sí, the no te time. preocupes, ahora es que voy a hacer el Now is milagro. the time. Después de tantos años, sí, ahora, para que entiendas que no es por tu fuerza, He said yes. So you could understand sino it's por not mi your poder. strength. Or because it's not your strength, it's my power. Y le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. And he says, Abraham, I'm the God Almighty. Y le hace un reclamo. And he makes a claim. Anda delante de mí y sé perfecto. Walk before me and be blameless. Daré mi pacto entre mí y ti. And I will confirm my covenant Y te between me and you. multiplicaré. And I will greatly increase you. Entonces Abraham And Abraham se postró sobre su rostro. fell face Y down. Dios habló con él diciendo, And God said to him, mi pacto es contigo. as for me, this is my covenant. Serás padre de muchedumbres. You will be called father of many nations. Y no se llamará más tu nombre And no longer will your name be Abraham, Abraham, sino but Abraham. Abraham. Porque te he puesto For I have por made padre de muchedumbres. a father of many Atienda, nations. Abraham significa padre de multitudes. Understand, Abraham means father of many nations.
Antes de Dios multiplicarlo, Before God multiplying him, Dios le cambió su identidad. God changed his identity. Abraham significaba padre enaltecido, Abraham mean an altered father. pero Abraham significa padre de multitudes. But Abraham means father of. Abraham estaba viejo, Abraham was old. no producía, He will not pero produce. Dios le dijo, But God told him, serás padre de multitudes. you will be the father of many Cuando nations. le cambió el nombre, When he changed the name, lo que le estableció what he fue established su nuevo destino. was his new destiny. Cuando le cambió el nombre, When he changed the name, lo que le estableció, what he repito, established fue su nuevo destino. was his new destiny. Y si algo Dios necesita And if something God needs hacer contigo, to do with you, antes de multiplicarte, before multiplying you, antes de bendecirte, before blessing you, es cambiar is changing tu your identidad. identity. Que ya no te reconozcan That no one will be able to recognize you anymore como una persona like someone que no produce, that will not sino produce, como alguien but que es someone productivo. that is Que productive. no te conozcan más That they will not know you any como una longer persona as a que person es problemática, that is a problem, sino como alguien but of que someone es bendición a la that is sociedad. a blessing to Que no te conozcan society. más That they will know you any por longer lo que eras, for who you were, sino por lo que serás. but for who you Pero are. que ya Dios ha dicho But that He has que said eres, that you are, aunque con tus ojos even though with your no estás eyes viendo nada. you're not seeing nothing. Pero como Dios lo dijo, But if God said lo it, eres. you are. Porque esto no depende de lo que tú ves, Because this doesn't depend on sino de lo what que you Dios ha see, dicho but what God que has tú said eres. that you are. Abraham todavía no tenía hijos, Abraham had pero no Dios le children, dijo, eres padre de but God multitudes. told him you are the Cambió su father. identidad. He changed Lo your único que identity. tú necesitas The only thing you es need una palabra de is Dios the word of para God que cambie to tu change situación your actual. situation. Y hoy Dios vino a traer And esa palabra. God came today to Es bring tiempo de it. expansión. It's the time Es to tiempo de expand. multiplicación. It's time to Es tiempo de multiply. crecimiento. It's time to Es grow. tiempo de bendición. It's time of Pero blessing. tienes que entrar But you have to come dentro in del proceso. through the Ponte process. de pie, por favor.